मारुछु बे सेटा गोटे प्लास्टिक मारे प्लास्टिक नेचुरल पूरा खेलना है मु तो सोई पड़ी थी तमें पुणी एका एका गल कहीं अरे सतरे मत खेलिबा पाई बहुत इच्छा लागिला से झरणा को लगु छटा गुड़ खेलिबा पाई जदि तमरो किछ होई थांता अरे मोर कोन हेबो तुमे अछ ना मोर कोन हेबो किछ हेबनी तमे तो मत छाड़ी एका एका चली गलो तमर जदि किछ हेतिले तम बाबा मत कर दे थांते अरे मु तो तुमको कहूची ना मोर किछि हेबनी तमे थिले किछि हबनी माने हां हइलो ए हां तमे तो आगरु एमिति नथिलो मते तो एमिति आसी कुंडेइलो छी 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 मते नाचो माडुची ओ अरे ए तुमे काहे किमिति कहूछ सागर ए मु काहे कि कुंडेली तुमको कहबी अरे घंटी अरे से घंटी को कोन पाई डाकुछ म अरे घंटी अरे पाकला तोते कोन एई सब थिला मत छाडी के जिबाकू ए सागर घंटी के जा आसुनो आसे अरे ताकू डाकोनी ताकू डाको मत छुआ नाही काहे कि नाही छुआ नाही ए धन मत जमा भलो लागिनी अरे अरे घंटी ए भाई तो हाथ जोड़ू अरे आ ए सांगो ए सागर तम तम सांग माने गले कुआडे मो सांग माने कुआडे गले मो जाने न माने हां मो तुम पाखरे अछि अरे बोका तुम सांग ना शत्रु बे मु तोर संग रे भाई आउ पुणी छाड़ी कुआडे जाइतिलु ओके टिकल आज ला कोन पाई अरे इतकी बुझ नहीं पारबा कोन बुझाई दुबे अरे दीदी अचर ए भाई सत कह मु अछि आउ तो भाई तिने कोन करबे पूजा हे मो संग माने से अरे तू ता हाथ को धरछु कोन पाई डाके डाके ताको सांग को डाके ए भाई डाकनी ता पाको को तो चली जा ए सागर ए पागल ए अरे भाई कोटा काम छ कोन तो तांको सांग को डाकी की आने नहले देख मारी 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 दे जा कोटा के डाकी तू डाके चट अरे जते लोग एठी थिले समस्त को डाके ए सागर हां कोन हेला लो मो संग पाखर तुमरो कोन काम अछि कि तांको तुमे डकाउछ देखो हां तमर ए बद अभ्यासटा मो मन को जना पड़िलानी हेले मते भलो लागुनी लो अरे तुम मन को जना पड़नी ताले मु सतटा कहि देबी ए सागर सतटा कहूची मु सुन एठी सुनो हां हां तम सांग मान को नाटा कोन मो सांग मान को ना हां मो सांग मान को ना होजी हां नमिता नमिता सुनीता हां आउ फूल आउ कढ़ ठीक है हेलो ए नमिता अग्रवाले तमे माने अछ कोठी हेलो ए बिजुली आउ से दी जण आउ तमर सांग माने पछरे अछंती बा जाओ 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 शीघ्र डाकी आनो
अरे सांग कोठी अछि मते जल्दी आसुना ମୁଁ ଯେମିତି କୋଉଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତମେ ମାନେ କ'ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ ତମ ମୁହଁ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ପୁରା ସତରେ ହଁ ହାଇଲୋ ଏ ହଁ ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ହଁ ନା ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହଉନି अरे काहे इच्छा होगी तुम्हें जाने पारबो ए रसिया रे ताते देखी देले କାହାକୁ तुमको रसिया रे ताते देखी देले रसिया रे ताते देखी देले देखी देले उठी उठे छाती का मोरा पागल हो जाइछ अरे हाँ हाँ मो तुम प्रेम रे पागल हो जाइछि कौन हाँ प्रथम देखा तुम परिछि मते खाएला सेही दिनो खोजु अछि देबा को बरड माला सतरे मु तुमको पाई गले ना मते पाई गले कौन हबो साथ कहे जीवन मोरा साथ कहे जीवन मोरा दीदी के धर तू कौन पागल की रे सुवर्ण सुजोग के छाड़ी दउछे बेड़ा
कहि दउछिया कहउछन मुई +2 पास कर ए मुई अष्टम पास करी करी केते जे ओडिसा के घस के देली आ सुन पाठ पढ़िबा को जाइथिले कोन दशा आइछि एबे भी तो पिठी रे थिबो मुई के बाजार ठीक के लाइन मालूम छ जे मके अरे पागल तू तो मो सांग तो के कहने हे रे भाई जाटा है बा मो कह भाला मुई दोस्त कर दे मोके फांसी दे हला तोर लगे मुई हेती कर पूरा ठिया रे ठिया है मो मुई सेटिंग करू ए झरणा तमे जहा कहू ना ताहा सब भूल देख मु तुम सेवक रूप में जगह को आसी से तुम किसी भी कर मोनू है पागल प्रेमी दीवाना मोनू है पागल प्रेमी दीवाना झरणा तोर प्रेम को जुहार गोटाए कथा जानी तुमे जे राजा झियो मुकिना दास हेलो तुम सेमिति कहनी लो मृग नयना करबार घेना ओ सागो सथिले कर तुमा चना ए वर्षा झरणा तो मा कोना प्रेम मत जाचना झरणा तोर प्रेम को जुहार झरणा तोर प्रेम जुहार करे झरणा
ମୋ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନି। अरे ତମେ ମତେ କରନି ଲୋ। अरे ए कौन करुछ मु कौन प्रेम करी पाप कर ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି ଏପଟେ ସମୟ ବି ନାହିଁ ତମେ ଯିବ ନା ନାହିଁ। ना मु जीविनी मते तुमे भलो न पाइबा पर्यंत मु एठिरु मु जमा जीविनी। ସତ କହୁଛ परा ରିଙ୍କୁ हां ସତ କହୁଛ हां ତାମାନେ ଯିବ ना परे ना जीविनी परा जीविनी ଚାଲ ଫେରି ସାଙ୍ଗ ମେଲ ଯାଅ 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 ଫେରି ସାଙ୍ଗ ମେଲ ତୁମେ କରନି ମତେ କଟାଳ ଏ ମାନ ମୋର କଥା ए मानो मोर कथा नहीं हुआ एंता निज रास्ता निजे धरी चलो जालो फेरी सांग मेलो जालो फेरी सांग मेलो करनी मोते कचाल कितना करनी मोते कचाल मानो मोर कथा मानो मोर कथा नहीं हुआ एंता निज रास्ता निजे धर चलो निज रास्ता निजे धर चलो आउ जानिछ सागर ताले सत्तरे तमे जीवन हाँ मु सतरे जीविनी आ मु मो जीवन जौवन देई देसी आ मु ए घंटी कोठी घंटी बजाउछु सागर लोके मारो नाही टपा खुली लो सुना मारो नाही टपा मारो नाही टपा खुली लो सुना मारो नाही टपा खुली कथा तो कहू तो चाल 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 हेलो ये कौन हाँ सागर तम झियो मानन करो हाँ आलो इटा के तुम व्यवहार सुभद्रा योजना पैसा देबे बबुआ सुभद्रा योजना पैसा जदि मिलबा ताले तू नहीं की जा ओइ तो 5 लाख नेबी बच्चा 50 केते हवा 2,50,000 बबुआ ए मानो मानो मोर कथा नहीं हुआ एंता निज रास्ता मानो मोर कथा नहीं हुआ एंता निज रास्ता निजे धर चलो
ତମେ ତାମାନେ ଯିବନି ଏ ସାଗର ହଁ ତୁମେ ଯେତେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବି ନା କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ନ ଯିବି ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି ଏ ମୋର ଅଛି ତୁମର ଅଛି ମୋର 3ଟା ଛୁଆ ଅଛି ତୁମେ ପାଗଳ ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ କଥା ଜାଣିନି ଆରେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯାଏ ତୁମ ସାଥେ ଅଛି କହିଦଉଛ ନା 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 ଯାଅ ବେ ଏ ଦେଖ, ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣବା ଶୁଣିବ କି ନାହିଁ ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କରିବ ଆରେ ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଅ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଝରଣା କୂଳରେ ମୁଁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ସତ କହୁଛି ସତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖାଇଦିଅ ନା ନି ଝାରମରା ପଲମିସ୍ କି ନେଲେ ମହାମିକ୍ସ ନା ରେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇ ଝରଣା କୂଳରେ ମୁଁ ଡେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯାଅ। କିଛି ମୋତେ କର ଏ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କଲା କା ମୋର କ'ଣ ଯିବ ତମେ ମଲେ କି ଭଜିଲେ ମୋର କ'ଣ ଯିବ ସତରେ ତମର କ'ଣ ଯିବନି କିଛି ଯିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଡେଇବା ଯାଅ। ପାଇଁ ସତ କହୁଛ ଯାଅ ଏ ଯାଉଛି ଦେଖ ଆଉ ପଛେ ମୋତେ କହିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଅ दीदी सुनो ता ललठन धरी कर जाओ बेचू की कोकरा चाबी चबा देसी तमे आत्महत्या कला କାହିଁକି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପରଉଛ ହଇଲୋ ଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲାକୁ ବାଧିଲା ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହୁଛୁ ତାକୁ ବାଧେଇବନି ଠିଆରେ ବଜେଇ ଦେବି ଘଣ୍ଟି ବଚଉନ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ମନା କରନା ମୁଁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରେମ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ତୁ ମନା କରୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଭାଇ ଭାଇ ହଇରେ ମରିଗଲେ ଆମେ ଫସିଯିବୁ ବୁଝିଲୁ କି ନି କେମିତି କେନ୍ତା ସେ ତ ମରିଯିବା ଲାଷ୍ଟ ନା ରଜା ଆମକେ ମାରଲା ବୋଲବା ହେଲା ତୁ ଲଭ୍ ପଛେ କହ ଲଭ୍ କରି କରି ପଛେ ମର ଆର ହିନ୍ତିନି ମୋର ହେଲା ମୋର କଥା ମାରବେ ଭାଇ ମୁଇଁ তোকে ଜୁହାର କରୁଛେ ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ କେ ସଲା ସୁତରା କରିଛେ ଯେ ସେଟା କର ତୁ ମୋତେ କୋଉଠୁ ଫସଉଛୁ ରେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ତୁ କୋଉଠୁ ଫସଉଛୁ ଏ ଘଣ୍ଟି ବଜାନା ଦମ ଧରେ ଏ ଘଣ୍ଟି ଆଇଲୁ ସତରେ ମରିଯିବ ହଁ ଠିକ୍ ମରିଯିବା ମରିଗଲେ ସେ ତୁଇ ଫାঁସି পেবু ହେଲା ପଛେ ଲଭ୍ କରି କରି ମରରେ ଭାଇ ସଜି ସଜି କେଁ କାଜେ ମରବୁ ହେଲା ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ଥର ପାଠ ପଢ଼ି କରି ମରୁଥିଲୁ ନା ଏବେ ଲଭ୍ କରି କରି ପଛେ ମଲେ ଲାଭ ଦେବା ଆରେ ସଜି ସଜି ଝାମରା ଖାଇଦେଲେ ଭୋକ ଧରିଯିବାରେ ଭାଇ ହେତିର୍ ଲାଗି ମୋର୍ କେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ନା ମୋର୍ କଲ୍ ଯା ଧକ 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 ହେତିର୍ ଲାଗି କହୁଛେ ତାର କଥା ମାନିଯା ହେଲା ତୁ ବି ସତ କହୁଛୁ ହଁ ଇ ଯେନ୍ତାଟା ଯେ ମରିଯିବା ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି नहीं दम दो मुई बुझौचे मोर संग के दम दो छने 5 मिनट नहीं हेले भी 2 मिनट दम ନା ମୁଁ ଯାଉଛି नहीं खा जान मोरा बोल ए संग मानी जा हला ଏ ସାଙ୍ଗ हां ତୁ ବି ସତ କହୁଛୁ हां ଥରେ ତ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ନ କରିବି ଦୋଷୀ ହେଇଛୁ दोषी छी छला मोर छाल जनता पीटी दे जे पूरा एबे पते भी चिना होचे त अमेरिका ଭାଇ ଯାଉଛି ଏ ଘଣ୍ଟି ଭାଇ ଯାଉଛି ଲୋ ए संग तू ताके ना मुई हता ये ना मुई भी केते दिन कष्ट देबी रे ये जीवा जीवन जीवा के मुई नहीं चाहवान ना हला इटा भगवान मुके इटा भगवान नीचे बोलीचे बुझलु त मोर घंटी बाजबाटा आराम तो हला ना ସତରେ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ଆରେ କ'ଣ ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଛି ମୁଁ ରାଣ ଖାଉଛି ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି ସତ କହୁଛ ହଁ ବାପା ହଁ ଦେଖ ମୁଁ ନ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସେଇ ଝରଣାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ସତରେ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି ସାର୍ ତମକୁ ଯଦି ପାଇସାଇଲା ପରେ मोर ऊपर ହଁ ତମର ବାପା ଯଦି ମୋତେ ଭୁଲ ଧରନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଗର ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ସାଗର ମୋ ବାପା ନା ସେମିତି ଲୋକ ନୁହେଁ ସାଗର ମୋ ବାପା ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହେ ନା ସିଏ ମନା
ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରେମ କଥା ବି ମୋ ବାବା ମନା କରିବିନି ସାଗର। ବାପା, ତୁମେ ବାପା, ବାବା ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମୋ। ଛାଡ଼ି ଚାହେଲା ଠକା ସତ କହୁଛ ହଁ ତାହେଲେ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଏ ଝରଣା ଏ ସାଗର ମୁଁ ତମ କଥାରେ ତ ରାଜି ହେଇଗଲି, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମତେ ଡର ମାଡୁছিল, ଡର। ଆରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲି ନା ତୁମେ କିଛି ଭୟ କରନି, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିନେବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ହଁ ସମୟ ତ ଅନେକ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ସତ କହୁଛ? ହଁ ହେଲେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଉଛି ବୋଲିକି କହୁଛ, ମତେ ବି ଭୁଲିଯିବନି ତ? ଆଲୋ ଏ ପାଥିଲି, ହଁ ଭଲ ପାଇଛି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର, ହଁ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହବ? ସତ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ପିତାମାତା ଛଡ଼ା ଏ ସାଗର, ମୋ ପିତାମାତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନି। ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନ ଯୌବନ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପଠେଇବି, ତମ ସେଇ ସମୟରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ, ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ହଁ ବାବା ହଁ, ତୁମେ କହିବ ଆଉ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି? ସତ କହୁଛ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଧନ। ହଁ ତମେ ବି ନା, ହଁ ତମେ ବି ତମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଥେ ସଣେ ସଣେ ଫେରିଯାଅ। ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଖବର ପଠାଇବ। ହଁ ହଁ, ଦେଖ ମତେ ଭୁଲିଯିବନି, ଶୀଘ୍ର ଖବର ପଠାଇବ। ସେଇ ଆମ ଘଣ୍ଟି ପରା। ହଁ ଘଣ୍ଟି ବାବୁକୁ ପଠାଇବ, ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଧନ। ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଧନ। ଚାଲ, ହଁ ଧନ, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ବିଦାୟ ଦଉଛି, ଆଉ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି, ବୁଝିଲ ନା? ହଁ।